Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc nous voici dans Jujutsu Kaisen dans l'épisode 6. Donc ça doit faire vraiment longtemps, même mon apparence a dû changer depuis la dernière fois que j'ai fait une réaction là-dessus. Donc je vais juste vous dire que de ce que je me rappelle, c'est que le personnage principal était mort, donc je sais pas ce qui va se passer pour la suite. Donc juste n'oubliez pas s'il vous plaît avant de commencer de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Comme ça vous pourrez savoir quand les vidéos vont sortir et vous le saurez davantage en mettant la clochette évidemment. Donc on commence tout de suite et c'est parti. Ah ouais, on se passe... Maintenant que je viens de réaliser, on était en train de voir qu'est-ce qui allait passer dans son corps, hein, je pense. Sérieusement, il est tellement... Il prend tellement de haut, c'est ridicule. Hein. En tout cas, je me rappelle qu'il était toujours comme ça maintenant que j'y pense. Donc épisode 6, après la pluie. Ouais, la pluie. Ah ok, je comprends, je comprends. Laissez faire. C'est vrai, l'épisode avant, c'était où il y avait de la pluie, je pense. Là maintenant, c'est après la pluie. Non. Vu comment il est, là, ça se voit qu'il est pas mort. Ben, il est mort, mais dans le sens qu'il part en enfer. Dans son corps, on dirait. Ah, ça va pas arriver. Ouh! Oh merde! Dès que j'y pense, c'est de l'eau. C'est de l'eau du sang, ça. うん。À proprement parler. C'est quoi sa proposition? 偉そうに散々生きっといて結局てめえも死にたくねえんだろ。事情が変わったのだ。Hmm. 近いうち面白いものが見れるぞ。 On parle avec lui. Ah oui, c'est vrai, il était fort apparemment, selon son opinion à lui. 1分間体を明け渡すこと。2、この約束を忘れること。ダメだ。何が目的か知らねえがきな臭すぎる。今回のことでようやく理解した。お前は邪悪だ。もう二度と体は貸さん。ならばその1分間誰も殺さんし、傷つけんと約束しよう。 Sérieux? うざ。信じられるか。信じる信じないの話ではない。これは縛り。 Ah, donc il n'aura pas le choix. 身に余る刺激を貪れば報いを受ける。それは小僧が身をもって知っているはずだ。前は大丈夫だったろ。Parle de quand? あの時は俺も変わりたかった。お前もあの術師に言われてやっただけ。利害による縛り、呪術における重要な因子の一つだ。わかった。どいてくれ。条件を飲む。 Il va sûrement accepter, mais il va dire en échange, mais si moi je te bats ou quelque chose comme ça, faudra que tu me ressuscites ou je sais pas. 控えるためだしな。 Ouh! なんて言うわけねえだろ。無条件で生き返らせろ。そもそもてめえのせいで死んでんだよ。ではこうしよう。今から殺し合って小僧が勝った。 Ça va pas arriver. 俺が勝ったら俺の縛りで生き Je suis sûr que le... いいぜ。ボコボコに。 Ah, il a tout de suite perdu. 性格悪いんだよね。知ってます。イジチ、後でマジビンタ。マジビンタ？教師なんて柄じゃない。 Comment ça, il dit そ ça? んな僕がなんで高専で教鞭を取っているか。 Pour le poste, pour l'échelle, pour monter en 夢が hauteur. あるんだ。夢？Il veut monter dans les grades, j'imagine. ユージのことでもわかる通り、
上層部は呪術界の幕 Donc il veut monter haut dans la hiérarchie, ça doit être ça. 世襲バカ、高慢バカ、ただのバカ。腐ったみかんのバーゲンセール。そんなクソ呪術界をリセッ C'est ça, il veut monter dans la hiérarchie. ト。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃ首がすげ変わるだけで変革は起きない。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。 Oh, sérieux? だから僕は教育を選んだんだ。 Ah, 強く ok. 悟る仲間を育てることを。 Ok, donc lui, il veut changer les gens plutôt. みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年を。 Mais je pensais, vu sa position, il pouvait monter, mais pas du tout. ユージもその一人だ。 Ah, sérieux? Ah, c'est pour ça qu'il est fâché comme ça, je comprends. もう始めるけど、そこで見てるつもりか？ Ils sont comme what the fuck? フルチンじゃん。いじちうるさい。ちょっと残念。 Comment ça, c'est presque dommage? 恥ずかしいんすけど、誰？ユージ。 Ouais, habille-toi, 帰り。 comme la fille l'a dit. おっす。ただいま。 Puis là, il fait comme si de rien n'était. Je m'attendais à ce qu'il soit plus content. Ben, il est content, mais... Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? 修正しないとね。 Comment ça? いや、このままでいい。また狙われる前に、ユージに最低限の力をつける時間が欲しい。ショコ、悪いが記録上、ユージは死んだままにしてくれ。じゃあ、虎杖がっつりかくまう感じ？いや、交流会までには復学させる。なぜ？簡単な理由さ。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないん What だ the よ。 hell, c'est quoi le rapport? 何人 Lui, il est comme, what the fuck, comment il a pu revenir à la vie? Il était pas censé être mort? Mon dieu, c'est quoi ça? 俺は今からバイトをバックれる。 Quoi? 昔から責任感は強い方だった。給料も全部4人の義妹を大学に通わせるために貯金してる。 Les études de mes 4 belles sœurs? あのテーブルに近づけば死ぬ。 What the hell? Lui, il est en train de travailler pour ses sœurs? What? Jamais moi je ferais ça. Ben, pour ses 4 sœurs? Oui, ils pourraient pas travailler eux? Ben, c'est pas mes affaires et c'est juste un ami. 封印することに心血を注ぐことをお勧めするよ。封印その手立てを。特級呪物、極門鏡を使う。獄門鏡5番全然注文しねえな。誰かせかしてこいよ。一人でテーブル席だし。すみません店長、俺やめます。 Sérieux? Lui, il quitte comme ça? Oh my god! Si je pouvais tellement faire ça, moi? Je démissionne, après je pars. Ben, il y en a qui... Oh, shit. Oh non, non, je vous dis ça, mais à mon travail, ça m'a déjà arrivé quelqu'un à quitter pendant son quart de travail. Il a fait ça! Donc je peux rien dire. Quelqu'un a déjà fait ça. Au travail. Oh! Qu'est-ce qui se passe? The fuck? これでいいだろう。 Mais pourquoi ils font ça? Je sais que c'est des démons, mais quand même. Oh my god. 高い店にしなくて。 Comment ça, heureusement? C'est quoi le rapport? Yo, sauve-toi là, toi! Elle va crever. Comme dans les films d'horreur. À la fin, quand elle va arriver près de la porte, elle va se faire tuer. わしは少なの指何本分の強さだ。甘く見積もって8、9本。 En étant généreux. 十分獄門鏡をわしにくれ。収集に加 C'est ça qui vaut pas la peine. その代わり Je pense qu'il vaut même. Je pense qu'il vaut comme un doigt, lui. わ Ou し deux. を殺す。 Ouh, elle a même pas traversé la porte. Oh god. Shit. Ça niaise pas. 自分たちが現場に着いた時には、すでに息子さんは亡くなっていました。 Ah bon? Ah oui! C'est vrai, c'était-tu la mère qui avait un criminel でした。 comme fils? 仲間たちは違います。 Ouais, je me rappelle, lui, il voulait pas y aller. 成し得ませんでしたが、息子さんの生死を確認した後も遺体を持ち帰ろうとしたんです。 D'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'ai pas continué cet anime. J'aurais dû le continuer, c'était intéressant. Je pense qu'il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie. Je sais pas, il y avait d'autres animes. Drama, peu importe. せめてこれを。 C'est ça. 正さんを助けられず、申し訳ありませんでした。
謝らないで。あの子が死んで悲しむのは私だけですから。Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. 呪術師としてどんな人たちを助けたいですか？あ、別に私のおかげで誰が助かろうと知ったこっちゃね。Alors, pourquoi tu deviens alors exorciste ici? 面接対策みたいな質疑応答してんじゃないわよ。交代、もう学ランはしんどい。可愛いジャージを買いに行かせろ。 What the fuck? あの二人は何してんですか？ Une bonne question. 受け身の練習。高菜。お前ら近接弱っちいからな。まずは私らから一本取れ。話はそれからだ。近接戦闘に関してはユージは頭一つ抜けてると思うよ。今覚えるべきは呪力のコントロール、そして呪術に関する最低限の知識だね。どうした？ Qu'est-ce qu'il a? いや、やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいいと。 Yeah, ça me fait tellement penser à Kakashi Sensei avec Naruto dans le temps. 助けらんなかった。それどころか伏黒を殺しかけた。今のままじゃあいつらに顔向けできねえよ。 Bah, eux aussi, ils étaient quand même faibles. Hein. Pas super forts, mais ils étaient quand même faibles. 最強を教えてくれ。お目が高い。先生、自分で最強って言ってたけどね。あ。では、まずあちらの缶ジュースをご覧ください。What? Oh! こっちが呪力で、こっちが術式。なるほど、わからん。そうだね。 Moi aussi, je me rappelais plus 呪力 trop. を電気、術式を家電に例えようか。電気だけじゃちょっと使い勝手悪いでしょ。 Ah! Ok, donc à gauche, il a utilisé un sort. Hein. こっちはただ呪力をぶつけただけ。こっちは呪力を術式に流して発動させた呪術でねじったの。つまりこれからちょびりぐな術式 Je を pense pas qu'il pourra. いや、ユージには呪術は使え。 Dommage, pourquoi? 簡単な式神とか結界術は別として、基本的に術式は生まれながら体に刻まれているものだ。だから呪術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね。大丈夫？ Il y a sûrement quelque chose, sinon il lui expliquerait pas tout ça. 今は使えない。 Oh! そのうち君の体には少なの術式が刻まれる。できないことはガン無視して。 Pourquoi il lui a pas dit la vérité? さらに伸ばす。ユージの体術に磁力を上乗せするんだ。下手な呪術よりもこういう基礎でご利用しされた方が僕は怖いよ。さっきも言ったけど肉弾戦の才能はピカイチだからね。Il sait comment l'utiliser lui, hein? あの時なんとなくコツはつかんだ。 Je pense pas. Il y a quelque chose qui mange. じゃあやってごらん。ここに打ち込んで。どうせできないから。怪我しても死んないよ。 Non, je pense pas qu'il va réussir. Oh mon dieu, il a faim. こもってなかったね、磁力。なんで？磁力の源は負の感情。君の言うあの Oh! 時は怒りや恐怖に満ち溢れていたんだろう。 Comment tu fais pour l'utiliser? 重力を使うときは常にブチ切れてなきゃいけねえのか。確かに伏黒もいつもどうした？今とてもイラッとしました。あ？いや、先輩じゃなく。いくら交流会まで一月半ボサボサしてんなよ。次、お前も長いの試してみろ。 Ah, ça me fait rire, tu sais. Oh, il m'a tête. 方法はいくつかあるけど、ユージにはかなりしんどいものをやってもらうよ。 C'est quoi? どんな？映画鑑賞。 Quoi? 映画鑑賞？そう。名作から C 級ホラー、地雷のフランス映画まで起きてる間はぶっ通しでだ。もちろんただ見るだけじゃないよ。 Je trouve que c'est quand même assez intéressant sa méthode d'entraînement. 何このキモ可愛い人形。可愛いか。学長特製の樹害だよ。ああ、やっぱりか。趣味が同じ。 Yo, je pense qu'il va le foutre un coup de poing, hein? Je pense, je me rappelle, un des poupées l'avait foutu un coup de poing à un moment donné. 焦らない焦らない。そろそろだよ。その樹害は一定の磁力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。さっ
きも言った通り、ここにはいろんな映画が揃ってるから。 Ah, mais finalement, il va souffrir, hein, avec lui qui arrête pas de le foutre un coup de poing. そうだな。最初はアクション。 Il peut le foutre un coup de poing vers la fin. Par derrière. はい。イライラしても磁力は一定。 Ce genre de film. 昔住んでたところのゴミの指定袋がね、おいおい、こんな時に何の話だい？プラゴミが赤で燃えるゴミが青だった。 Sérieusement. 私思ったわ、逆じゃないって。そうよ、赤よ、普通赤。君を信じるよ。 Fucking con pour de vrai. C'est quoi ce film de merde que tu dois couper un film pour une bombe, mais tu dois. Elle est en train de lui dire n'importe quoi. Ça a explosé. Boum. Yak, elle est en train de prier. コーラ飲んでる時はやめろや。飲むなよ。オーチ映画にはポテチとコーラでしょ。それはそうね。じゃあ僕は用事あるので、その調子で頑張ってね。こんなんで強くなれんの？そうだ。死んでる時スクナと話したかい？話？心臓を治すにあたって条件とか契約を持ちかける。 Ah oui, il avait demandé. なんか話した気がするけど、思い出せねえんだよな。 Il a sûrement demandé d'effacer sa mémoire. そうか。 Bah oui, il avait dit. Oh my god, j'étais mon bête. Je parle comme si je l'avais même pas su ou comme si je l'avais pas. Je me rappelais pas ou je sais pas. 止めて。ここでですか？先行ってて。Hmm. これ何か試されてます？本当に先行ったら殴る的な。僕をなんだと思ってるの？では。 さて。 Ah, lui. Ah, elle va pas être capable de le battre. 何者？ Je pense pas. Bref, n'oubliez pas de mettre le j'aime, de commenter et de vous abonner, puis on va se retrouver pour une prochaine fois. Donc, bye à tous.